Hi guys, we're going to Bayan. Yay! So, oh my god. Road trip, yo. So beautiful. Yeah. Hi guys. Hi guys. So, yan guys. Oh. Diba daw puro man to mani-mani. Nako, choice ang langit eh. We're going to Bayan. Lungsod sa Labis. Bayan for sure. Labis. Madridio, Cebu City. Kompleto. Fishball ba nila? Choice ang langit. Wala. Baba kami naabot guys. Baba kami naabot. We're going Malbago, si Chocolo. It's you and me again and you. And you all. And all, thank you. First Jogging, yo. And Mansilang, yo. Mansilang ini. Kompleto ah. Mansilang ini guys. Mansilang, Madridio, Cebu. Dami na siya guys. Kaya kami sa poblasyon guys. Lawis guys. Madridio, Cebu. Madridio, Cebu. Buang. Yeah, we're still driving. Sorry guys, cold na. Ito. Sobra gani mukha oh. Aga. Feel ka na ko sa na. Di ato niya anak. Pero anak kaya na ito niya. Jaga may anak. Jaga pa niya. Finally here, guys. Kapit man. Go pala sa dati. Hindi na ko yan. Hindi na pa sa dati sa Kapilmar pero nagtagal. Oh, pala there yan. Ito. I hope done. Pili ba si Mary Chick? Yo, Lawis. Sirado, gago. Hi guys. Dalang na. Atau sa pagparayang unya ni Jesus Cristo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So ganito yung Lawis guys. Lawis guys. Lawis. Sorry guys. Buang-buang ito siya. Please, say hi to our vlog. Diwag. Hi ate. Aray tao guys. Nagtabi guys.